Assalamualaikum, halo teman-teman Nisha Diary. Balik lagi sama aku, Nisha. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi untuk lanjut belajar bahasa Jerman A1. Kali ini kita masuk ke bab 3. Yeay, Alhamdulillah. Nah, di bab 3 ini tema besarnya seru banget. Kalau kita lihat di bagian atas halaman-halaman awal bab ini, ya seperti ada judul-judul kecil seperti Plätze und Gebäude benennen, artinya menyebutkan tempat dan bangunan. Lalu Fragen zu Orten stellen und antworten, yaitu bertanya dan menjawab tentang tempat. Lalu ada juga Nahdem Fragen ya, artinya bertanya arah jalan, und einen Weg beschreiben, dan menjelaskan rutenya. Oke, jadi intinya kita bakal belajar kosakata seputar kota, cara bertanya dan menunjukkan arah, dan tentunya kita akan perdalam lagi soal musuh tapi teman kita, yaitu artikel der, die, das, ein, eine. Udah siap? Yuk kita mulai lanjut di gambar-gambar ini. Oke, jadi di sini tertulis judul besar adalah in Hamburg, yang artinya di Hamburg. Wah, kita mau jalan-jalan virtual ke salah satu kota terbesar di Jerman nih. Oke, ini ada gambarnya kereta, terus ada gambar gedung mewah gitu. Terus di halaman berikutnya ada poin 1A, yaitu tur di kota Hamburg. Dengarkan audionya, cocokkan stasiun atau pemberhentian dengan fotonya. Oke, jadi karena ada ikon audio, jadi aku akan putar audionya dan kalian dengarkan ya. Oh iya, untuk audionya kali ini aku putar audionya nggak terlalu besar karena aku lagi di ruang tengah, jadi sangat hati-hati, takut kedengaran tetangga karena di Wonung itu sangat sensitif ya teman-teman. 1. Wir fahren jetzt durch den Hafen von Hamburg. 12.000 Schiffe kommen pro Jahr nach Hamburg. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen ist über 72 Quadratkilometer groß. 2. Auf Gleis 3 bitte zurückbleiben, der Zug fährt ab. 720 Züge fahren pro Tag von Hamburg in andere Städte. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. 450.000 Personen benutzen den Bahnhof. 3. Willkommen im Rathaus von Hamburg. Das Rathaus ist über 120 Jahre alt. Das Rathaus ist 111 Meter breit, der Turm ist 112 Meter hoch. Im Rathaus gibt es 647. Oh ya teman-teman, ini masih lanjutan halaman berikutnya, yaitu ada gambar-gambar sambil kita dengerin audionya untuk mencocokkan audio sama fotonya. Jadi kita lanjut mendengarkan 2 audio lagi ya. 4. Die Kirche St. Michaelis ist das Symbol von Hamburg. In Hamburg sagt man kurz der Michel. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe ist eine Plattform. 5. Das Konzert beginnt in 5 Minuten. Das ist der neue Star von Hamburg, die Elbphilharmonie. Ein paar Zahlen. 4,5 Millionen Besucher und 600 Konzerte im Jahr 2017. Wir fahren jetzt hinauf zur Plaza. Oke teman-teman, tadi kita udah dengerin audionya dari audio 1.21 sampai 1.25 ya. Nah, setelah mendengarkan audio, aku kasih judulnya, terus yang ini
udah aku jawab juga. Misalkan tadi audio 1 itu udah dijawab, yaitu Der Hafen yang gambar C ya. Terus audio 2 itu yang Der Bahnhof, stasiun kereta gitu ya. Terus yang audio 3 tadi menjelaskan tentang Das Rathaus yang ini. Lalu audio 4 tadi jelas banget ngomongin Der Michel, oke. Dan audio 5 tadi menjelaskan tentang konser gitu, yaitu ini yang B, gambar B itu di Elbphilharmonie. Lanjut ke 1B, instruksinya itu membaca teks. Apa ini? Cocokkan kata-katanya. Di bawahnya ada daftar kata benda, Der Bahnhof yaitu stasiun, Der Hafen pelabuhan, Das Konzerthaus itu gedung konser, di Kirche gereja, Das Rathaus itu artinya balai kota. Nah, tugas kita adalah membaca teks-teks singkat di halaman 28 dan 29, lalu menentukan teks itu deskripsi untuk tempat yang mana. Yuk kita lihat teks di bawah foto A yang ini ya. Ini udah jelas sih, ini Der Bahnhof ya. Tadi udah aku jawab, ini tuh stasiun kereta. Jadi ini tuh artinya tentang di stasiun kereta gitu. Oke, cara bacanya ya. Itu artinya misalkan in 8 Stunden nach Warschau, jadi 8 jam menuju ke Warschau. Terus in 6 Stunden nach München, artinya 6 jam ke Munich ya. Terus in 5 Stunden nach Copenhagen, yaitu berarti 5 jam ke Copenhagen. In 2 Stunden nach Berlin, berarti 2 jam ke Berlin. Jeden Tag fahren hier 720 Züge, berarti artinya setiap hari di sini lewat 720 kereta, oke. Nah, dari deskripsinya ini jelas banget ya, ini tentang Der Bahnhof atau stasiun kereta. Sekarang teks di bawah foto B, yaitu di Elbphilharmonie, yaitu is in der Stadt ya. Is der Star in Hamburg, ya artinya bintang di Hamburg. Terus ditunya Bauzeit itu artinya waktu pembangunan. Jahre 9 Jahre yaitu 9 tahun dari 2007 2007 2007 ya, sampai 2016 yaitu 2016. Biayanya 866 milion euro. Bacanya gimana itu udah aku tulis ya. 166 Millionen euro di tahun pertama 2017 sampai 2017 cara bacanya 2017 ada 4, Millionen, 4,5 Millionen, 4,5 juta pengunjung dan 600 konser. Gedungnya sangat mewah ya teman-teman. Ini jelas deskripsi untuk yang ini ya, Das Konzerthaus. Kita bisa tulis Das Konzerthaus di sini. Oke, lanjut di halaman berikutnya. Aku jelasin dulu di judul atas itu ada Über Hobbysprechen, yaitu masih berbicara tentang hobi. Kemudian ada strategi Texte mit internationalen Worten verstehen, artinya strategi memahami teks dengan kata-kata internasional. Maksudnya seringkali kita bisa nebak arti kata dalam bahasa Jerman karena mirip sama bahasa Inggris atau bahasa lain yang kita tahu kayak internasional, strategi, teks gitu ya. Oke, lanjut di sini sekarang kita baca teks sisanya untuk menjawab yang 1C tadi ya. Oke, ini adalah Der Hafen, ini udah dijawab sih.
Cuma aku mau kasih contoh cara baca angka-angkanya ya. Oke. Der Hafen itu artinya pelabuhan. Terus di situ 12.000 cara bacanya 12.000 atau 12.000. Schiffe pro Jahr itu artinya kapal per tahun. Jadi ada 12.000 kapal per tahun sampai ke laut dari Hamburg sekitar bis zum Meer sind es von Hamburg circa 100 itu 100 km ya. 100 km. Die Schiffe fahren auf dem Fluss Elbe. Ya artinya kapal-kapal berlayar di sungai Elbe. Terus die Schiffe fahren in 175 artinya 175 negara. Nah ini info buat ngisi bagian Hafen di 1C tadi udah. Yang ini ya tadi yang 1C. 1B maksudnya. Berarti udah dijawab ya. Lanjut ke gambar yang D. Der Michel. Der Michel is the symbol von Hamburg. Michel adalah simbol Hamburg. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Di sini ada tempat untuk 2.500 orang. Der Turm ist 132 hoch. Artinya menaranya setinggi 132 meter ya tingginya. Da sieht man den Hafen. Dari sana kita bisa lihat pelabuhan. Oke, berarti yang nomor 4 itu di 1B itu di Kirche ya, karena ini tuh gereja. Tinggal tulis di Kirche. Oke, yang gambar E lanjut. Es ist über 120 Jahre alt. Jadi usianya lebih dari 120 tahun. Und 111 yaitu 111 Breit itu meter lebarnya. Oke, der Turm in der Mitte is 112 yaitu 112 meter. Jadi menara tingginya 112 meter. Nah, kalau yang ini berarti untuk mengisi yang 1B yang Das Rathaus, oke. Jadi kita coret semua yang udah kita temuin tadi ya. Di Kirche udah, Das Rathaus udah. Tinggal ditulis di sininya. Di Kirche Das Rathaus. Oke, balik lagi ke halaman 28 yang bagian 1C, yaitu membaca dan melengkapi angka-angkanya. Di sini udah aku lengkapi semua angka-angkanya barusan, yaitu dari angka-angka yang tadi kita baca dalam teks ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri udah aku isi. Jadi lanjut ke halaman berikutnya. Lanjut di bagian 1D, ini ada tugas kreatif. Jadi kumpulkan informasi dan angka tentang kotamu atau tempat tinggalmu. Buatlah pameran di kelas. Ini ada contoh tentang Lisabon atau Lisbon. Terus ada angka-angkanya juga. Nah, di sini kalian bisa coba buat deskripsi singkat tentang kota asal kalian pakai angka-angka kayak gini dalam bahasa Jerman. Jadi buat kalian belajar cara nyebutin angka ratusan, ribuan, puluhan gitu ya. Lanjut di halaman berikutnya itu ada tulisan di atasnya Plätze und Gebäude benennen, yaitu masih menyebutkan tempat dan bangunan. Nah, kali ini di bagian atasnya itu ada tulisan di Taxifahrt, artinya perjalanan naik taksi gitu ya. Terus di bagian 2A itu ada instruksinya. Der Weg zum Hotel hören Sie welche Orte nennt der Taxifahrer. Kreisen Sie an, dengarkan tempat mana saja yang disebutkan oleh supir taksi. Terus dicentang.
Oke, aku jelasin dulu ya arti-artinya. Bahnhof itu artinya stasiun kereta, Hafen itu pelabuhan, Fluss itu sungai, Konzerthaus itu gedung konser, Rathaus itu balai kota, Kirche gereja. Oke, nanti kita dengerin audinya setelah ini. Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel. Okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 Euro. Oke teman-teman, tadi kita udah dengerin audio dari 1.26. Ini udah aku beri centang yang tadi disebutkan tempatnya apa aja, yaitu Bahnhof, terus Fluss, Rathaus, dan Kirche. Lanjut, di sini ada 2B, yaitu perintahnya disuruh membaca percakapan, lalu menggambar jalannya di peta dan mengecek apakah jawaban di 2A itu benar. Sebelum itu, perhatikan petunjuk yang ada di kotak ini ya teman-teman. Ini ada info, jadi Gut Gesagt, Grüßen. Grüßen itu menyapa atau salam ya. Di beberapa daerah itu ada yang nyebutnya Moin, terus ada yang Grüß Gott, terus ada Grüezi. Jadi kalau Moin itu untuk di utara Jerman, kalau Grüß Gott itu untuk di selatan, kalau Grüezi itu di Swiss atau di Austria gitu ya. Oke teman-teman, lanjut di bagian 2C, yaitu der, das atau di. Cari kata bendanya, suchen Sie die Nomen in B, in 2B, dan lengkapi, ergänzen Sie, lengkapi gitu ya. Oke, jadi ini udah ada contoh nomor 1 itu udah diisi der Bahnhof. Terus yang kedua bla 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 Rathaus. Rathaus itu artikelnya der, di, atau das. Nah, kita cari di sini. Ini udah aku tandai ya. Rathaus berarti Rathaus yang ini ya. Das Rathaus. Tinggal kita tulis di sininya das. Oke, terus yang nomor 3 Kunsthalle, galeri seni. Galeri seni di sini di ya, di. Berarti di sini jawabnya di. Yang nomor 4 Fluss. Fluss itu di sini ein Fluss, oh der Fluss, berarti jawabannya der Fluss. Lanjut yang 5 hotel, berarti kalau hotel tadi ini ya, das Hotel. Das Hotel. Yang ke-6 Kirche. Kirche, kita lihat Kirche tadi itu di Kirche ya. Eine Kirche di Michaeliskirche. Berarti jawabannya di Kirche. Lanjut lagi yang nomor 7, nomor terakhir itu bla 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 Sie atau danau. Sie itu der ya, berarti jawabnya der. Nah, ingat ya teman-teman, hafalkan kata benda bareng artikelnya. Jadi der Bahnhof, das Rathaus, di Kirche gitu ya.
Oke, di bagian 3 di sini udah aku artikan instruksinya. Tugasnya kumpulkan kata benda dari bab 1 sampai 3, bentuk 3 kelompok, kelompok der, kelompok di, dan kelompok das. Ini bagus banget buat review kosakata yang kamu tahu dari bab 1 sampai bab 3 ya. Lanjut di halaman 31. Ini yang bagian 4A itu judulnya ein, eine, atau der, das, die. Lengkapi artikelnya. Gitu ya. Terus di kotak kolom G, kita lihat kolom unbestimmte Artikel, yaitu artinya artikel tak tentu. Kita lihat di kolom unbestimmte Artikel dulu. Ini dipakai kalau kita nyebutin sesuatu yang umum, belum spesifik. Umum belum spesifik. Jadi baru pertama kali kita sebut, artinya kayak sebuah atau seorang. Jadi ein atau eine gitu ya teman-teman. Jadi tadi aku udah jelasin ya, unbestimmte Artikel itu artikel tak tertentu, yaitu pakainya ein, eine. Nah jadi ini tuh belum spesifik gitu, umum atau belum spesifik, baru pertama kali kita sebutin. Terus di sini aku kasih contoh ya, ada maskulin, ada netrum, feminin, plural. Nah kalau maskulin pakainya ein. Di sini udah ada contohnya, ein haben. Terus netrum, das ist ein Hotel, pakainya ein. Terus feminin pakainya eine. Kalau plural di sini neu atau nicht bekannt, tidak pakai artikel tak tentu. Jadi ya udah langsung shifu aja. Jadi pakainya minus di sini karena nggak pakai unbestimmte Artikel. Sekarang kolom bestimmte Artikel. Yang ini artinya artikel tertentu, der, die, das, yang kita udah tahu, udah jelas kata bendanya, sudah spesifik ya. Kita tulis sudah jelas, sudah spesifik. Kayak kita udah tahu ya kalau der itu untuk maskulin, di itu untuk feminim, das untuk netrum atau netral, plural pakainya di. Oke, sekarang kita isi bagian 4A, yaitu untuk bagian bestimmte Artikel. Di sini kan udah ada ya maskulinnya itu tadi das ist ein Hafen. Terus berarti untuk bestimmte Artikelnya pakai maskulin. Kalau maskulin pakainya der ya, der. Der Hafen von Hamburg gitu. Das ist der Hafen von Hamburg. Terus yang netrum, das ist ein Hotel. Kalau netral berarti pakainya das. Berarti das. Terus yang feminim, das ist eine Straße. Terus ini kan feminin ya, berarti pakainya di. Berarti di Straße. Terus yang plural, yaitu berarti pakainya di. Karena plural, maksudnya banyak ya plural. Tapi kalau ini plural nggak ada unbestimmte Artikelnya gitu. Teman-teman, kita balik lagi ke halaman 31. Tadi kita udah bahas tabel 4A kan yang menjelaskan artikel unbestimmt, ein, eine, dan bestimmt, der, die, das. Sekarang kita coba terapkan di latihan 4B yang ini ya. Oke, instruksinya was ist das, yaitu apa ini, ergänzen Sie die bestimmten und unbestimmten Artikel. Apa ini, lengkapi artikel tentu dan tak tentunya. Di sini ada 4 nomor, 1, 2, 3, 4 ya. Terus gimana cara jawabnya? Jadi di contoh yang pertama itu das ist ein Theater. Jadi untuk pertama kali kalian harus mikir kayak gini logikanya.
Kalimat pertama di setiap nomor itu memperkenalkan sesuatu untuk pertama kalinya. Jadi kita pakai artikel tak tertentu, ein atau eine untuk ngisi yang bagian kosongnya. Pilih ein atau eine tergantung gender kata bendanya. 2. Kalimat kedua merujuk kembali ke benda yang sudah disebut. Jadi sebelahnya itu yang das Theater heißt Thalia Theater. Yang bla 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 itu yang kosongnya itu untuk merujuk ke benda yang sudah disebut di kalimat pertama. Jadi bendanya sudah spesifik atau tertentu. Kita pakai artikel tertentu kayak der atau die atau das. Pilih der, die atau das juga tergantung gendernya ya, atau bentuk jamaknya. Oke, yuk kita bedah nomor 1 ini. Das ist ein Theater. Di situ kata bendanya theater. Gendernya apa? Theater itu netral. Jadi kalimat pertama das ist ein Theater karena baru pertama kali disebut dan gendernya netral. Das, kita pakai artikel tak tertentu yaitu ein. Jadi das ist ein Theater. Ini adalah sebuah teater. Kalimat kedua, Theater heißt Thalia. Das Theater heißt Thalia Theater. Ini merujuk ke teater yang tadi. Sudah spesifik, gendernya netral. Das, jadi kita pakai artikel tentu das. Jadi das Theater heißt Thalia Theater. Teater itu bernama Thalia Theater. Oke, ini lanjut kita ke nomor 2 sampai nomor 4. Udah aku isi semua sebenarnya, cuma aku jelasin lagi biar kalian lebih jelas ya. Oke, nomor 2 ini gambarnya stasiun ya. Ini stasiun. Kata bendanya apa? Bahnhof. Gendernya apa? Der Bahnhof itu maskulin, berarti pakainya ein. Maskulin di sini pakainya ein ya. Terus nah ini kan pertama kali disebut gendernya disebutnya ein ya, yang ini. Terus kalau untuk kedua kalinya bla 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 berarti kita isinya der karena udah tahu gendernya maskulin. Der Bahnhof heißt Hamburg Altona, merujuk ke stasiun tadi ya. Karena udah tentu maksudnya jadinya der. Jadi kenapa pakai ein di kalimat pertama? Karena Bahnhof itu gendernya der. Maskulin dan artikel tertentu untuk maskulin adalah ein. Oke, lanjut nomor 3. Itu udah gambar jembatan ini. Gambar jembatan ya. Terus das ist bla 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 Brücke tadinya. Terus sudah aku isi yaitu eine. Kenapa eine? Karena di sini gendernya adalah Brücke. Ini yaitu feminin. Feminim di sini pakainya eine ya. Jadi yang ini adalah das ist eine Brücke. Ini adalah sebuah jembatan. Terus bla 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 tadinya kosong, Brücke heißt Kolbrandbrücke. Terus yang kalimat kedua itu karena udah spesifik kita tulis di karena dia feminin. Oke. Yang keempat lanjut ya. Gambarnya ini kan rumah-rumah ya. Gambar rumah-rumah. Ini artinya jamak atau plural. Nah, kalimat pertamanya dasin bla 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 udah aku isi, ininya nggak ada unbestimmter artikelnya karena dia plural ya. Dasin Hauser langsung. Terus kalimat keduanya karena dia jamak langsung pakai di. Jamak itu di. Gitu ya teman-teman. Jadi di Hauser sind 400 Jahre alt gitu. Gimana? Udah lebih jelas kan kenapa kita pilih ein, eine, der, die atau das? Kuncinya selalu ada di gender. Gitu. Apakah benda itu baru disebut atau udah spesifik? Di bagian 4C, was is das Schreiben Sie Sätze? Sekarang kita lihat 4C itu disuruh kalimat instruksinya apa ini, tulis kalimatnya. Misalkan yang nomor 1 itu udah ada contohnya das ist ein Kaffee, yang kedua itu apa. Jadi tugas kita adalah membuat kalimat dari setiap gambar dengan polanya gitu. Kayak das ist ein atau eine terus nama bendanya.
Nah, selanjutnya di 4C yang ini untuk memilih ein atau eine kita harus tahu ya gender dari masing-masing kata benda ini. Misalkan cafe itu gendernya netral, jadi das Cafe. Makanya di sini pakainya das ist ein Cafe karena dia netral gitu ya, das ist ein Cafe. Terus yang kedua, misalkan yang ini Kirche, berarti gendernya itu feminim di Kirche. Berarti kalau Kirche berarti das ist eine Kirche karena dia feminin. Terus yang hotel itu kan netral ya, das Hotel. Berarti kalimatnya pakainya ein karena dia netral gitu. Terus kalian isi aja semuanya dari poin 1, nomor 1 sampai nomor 6 ya teman-teman. Lanjut di 5A dan 5B. Oke, ini tuh ada gambar audio juga, jadi kita harus dengerin bagaimana cara untuk melafalkan vokal yang dibaca panjang dan pendek. Ini penting banget buat latihan listening dan speaking biar makin mirip sama orang Jermannya. Nah, kita dengerin aja audionya ya teman-teman. A oder A? Alt, Jahr, Hafen, Star, lang, fahren, Mann. E oder Ä? 10, Weg, See, gern, 11, Herr, sehr. I oder I? Schiff, Mitte, 7, Kirche, wie, bitte, hier. O oder O? Hoch, Kosten, von, pro, Sonntag, Ort, Montag. U oder U? Fluss, gut, Turm, Zug, Stunde, Buch, Fußball. Alt, Jahr, Hafen, Star, lang, fahren, Mann, 10, Weg, See, gern, 11, Herr, sehr, Schiff, Mitte, 7, Kirche, wie, bitte,
Hier. Hoch. Kosten. Von. Pro. Sonntag. Ort. Montag. Fluss. Gut. Turm. Zug. Stunde. Buch. Fußball. Nah, bagian 5 tadi kita udah dengerin pelafalannya 2 kali terkait vokal panjang dan pendeknya teman-teman. Penting juga untuk dilatih biar kita makin lancar ngomongnya. Oke, ini udah aku isi juga untuk yang aku tulis itu sebenarnya untuk poin 5A itu jawabannya. Cuma aku tulis di bawah 5B ya. Oke, teman-teman, berarti selesai sudah pembahasan kita untuk materi inti di bab 3 ini. Baru segini ya aku bahas, mungkin nanti aku bakal bikin part 2 untuk bab 3. Lumayan banyak ya yang kita pelajari hari ini. Kita udah belajar kosakata, nama-nama tempat dan bangunan di kota, kayak Der Bahnhof, Das Rathaus, di Kirche. Terus kita juga udah lihat contoh percakapan untuk menanyakan arah waktu naik taksi tadi dan belajar membaca informasi tentang kota Hamburg lengkap dengan angka-angkanya dari yang puluhan sampai jutaan. Dan yang paling penting, kita udah perdalam lagi soal artikel. Kita udah latihan bedain kapan pakai artikel tak tentu, ein atau eine, yaitu pas pertama kali nyebutin sesuatu yang umum, dan kapan pakai artikel tentu, der die das, yaitu pas bendanya udah spesifik atau udah disebut sebelumnya. Ingat ya, kunci utamanya adalah hafalkan gender der die das dari setiap kata benda yang baru kalian pelajari. Memang sih artikel ini sering jadi tantangan buat kita yang belajar bahasa Jerman, tapi jangan khawatir ya, pelan-pelan aja, yang penting konsisten latihan dan jangan takut salah. Semakin sering kalian ketemu dan pakai kata-kata ini dalam kalimat, lama-lama pasti akan terbiasa kok. Oke, kalau ada bagian yang masih bingung atau kalian punya pertanyaan lain seputar bab 3 ini atau materi bahasa Jerman lainnya, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku seneng banget kalau bisa bantu jawab dan diskusi sama kalian. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel Nisha Diary dengan cara klik like kalau kalian suka video ini, tinggalkan komen dengan pertanyaan atau masukan kalian, share video ini ke teman-teman yang juga lagi belajar bahasa Jerman, dan tentunya jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar bahasa Jermannya. Tschüss. Assalamualaikum.